आशेवाडा बेतोडा स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्ल्यान संबंद परिसरात धुंवर पातळ्ळो। स्क्रॅपात प्लास्टीक आशिल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो। स्क्रॅपाचो गोबर जालो। बरें म्हणून बरें कुशीक लोक वस्ती आशिल्ल्यान कोणाक कांय दुखापत जाली ना। उजो पालोवपी दळान उजो पालोवपाक यश मेळयलें। ह्या बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डाचेर थळाव्यांनी सांगलें की कितल्योश्योच कागाळी केल्यो, पुलीस कंप्लेंट केली, पूण येतात पळयतात वतात, कोण कारवाय करिनात। सगळो रस्तो आडून कामां करतात। तांचे कडेन उजो पालोवपी यंत्रूय ना। हे एक दीस जावपाचे आशिल्ले ते राती घडले। हांगा बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड चलतात, हाचेर कारवाय कशी जायना असो प्रश्न लोकांक पडला। हो उजो पालोवपाक यश आयलें म्हणून बरें जालें, नाजाल्यार कितें जावपाक शकता आशिल्लें अशें थळाव्यांनी उक्तायलां। आमी येता पळय तेन्ना गाडयो भितर आसता, कोणी कितें जालो, टँकर आहा, कितें जालो काय ना, सगळे रस्त्यारूच दवरता। तांकां सांगलें बाबा कर, ते केन्ना आयकना। तांणी सांगलें न्हू बाबा आमकां त्रास करता म्हणून हें कितें करता, पुलीस येता, ते मागीर भितर दवरता, परत 2 दिसांनी परत तशेंच स्टार्ट तेंचें। अशें चल्लां तेंचें, काय ना सिस्टम कांयच ना सायड। पूण रस्त्यार आतां तुमकां स्क्रॅप यार्ड घालता म्हणून तुमी कितें तरी कंप्लेन बी केल्ली? कंप्लेन हांव एक फावट गेल्लो हांगा हेल्थान, ताका सांगलें बाबा हांगा कितें केन्ना कचरो आसता न्हू ते पेटयता, थर्माकोल जाल्यार कितें जालें न्हू पेटयता, सगळें धुंवर कितें जाता घरान वयता, घरान धाकटे भुरगे आहा तांकां त्रास जाता म्हणून हांव गेल्लो आयडीन। मागीर ते सांगपाक लागले पणजी वच, थिंगा वच म्हणल्यार हांव सोडून दिलो। मागीर आमी डेली म्हणल्यार कोण आमी कामां आसता, कोण भुरगे आहा, कितें आहा, डेली हेंचे फाटी लागले जाल्यार आमचे रोजगार कशें चलतले, ते खातीर आमी आशेवाडा बेतोड्या हांगा ताका स्क्रॅपाक उजो लागला म्हणून कॉल येयलें। आमकां कॉल फायर कंट्रोल पणजेच्यान दिलें। आमी ताबडतोब येयले, पळय जाल्यार हांगा लोकवस्ती इतकी आसा की सगळें कंजस्टेड, येवपाक खूब टायम लागलो, बारीक वाट त्या कारणान। आनी मागीर आमकां फोंड्यासून येयली गाडी, प्लस मडगांवसून गाडी येयली। आमी 3 फायर स्टेशनासून गाडी येवन आमी हांगा फायर कंट्रोल केल्लो आसा। सद्या आमी अजुनूय चालू आसा आमी कंट्रोल करपाचें, JCB हाडलेली आसा। प्लस इतकें सांगता की हांगा खूब त्रास जाता येवपाक, कित्याक बारीक वाडांनी लोकवस्ती खूब आसा हांगा, त्या कारणान खूब त्रास जाले आमकां येवपाक। आतां सद्या अंडर कंट्रोल आसा फायर, काम चालू आहा। आनी आमचे हे फोंड्या गाडी आनी पुणे गाडी हांगा आसा, काम चालू आसा। कितले बॉम्ब यूज केले? सद्या आमी 1,20,000 सुमार उदक यूज केल्लें आसा। तब मैं अपने लड़के लोग को डेली 2 लड़के लोग को यहाँ गेट पे डेली पर नाइट की ड्यूटी पैसा देता था कि नाइट में आप रखवाली करो, सिर्फ उसका पैसा मैं दूंगा, डे में आप कुछ नहीं करोगे। नाइट में सिर्फ मैं कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू नाइट में लड़के लोग को डर की वजह से मैं नाइट में ही काम करवा रहा था। 2 लड़के को, बाकी सबको डे में कर रहे थे हम लोग। मुझे डाउट था, लेकिन अभी ये डाउट कम हुआ तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ते हैं, गलत होगा तो कभी भी होगा। और वही हुआ जो डर था मुझे। पूरा रोड में डाल के रखा, हम डेली बोलता है उसको, निकालता ही नहीं। देखो पूरा ओपन प्लेस में भी हमको गाड़ी रुकाने के लिए जगह नहीं है। ये देखिए सीट में बोला तो उसको, ये सीट भी कैसा डाला हुआ है देखिए। 4 मीटर का रोड है, ये 4 मीटर का रोड किधर है इधर? ये पूरा देखिए इधर पूरा वेस्ट माल, पूरा वेस्ट रखा है। हाँ इधर घर है, अभी ये घर हमारा बसता था, पूरा जल के जाता था। इधर आइए, इधर देखिए, ये आग कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी तक। ये आग कंट्रोल नहीं हो रहा है, देखिए आग देखिए। अब इधर से आग लग गया तो ये पूरा कुछ भी नहीं बचेगा इधर। आता बारी बारी बाल भुरग्या हांगा आता घराक बी केले आजून जाले की आमी करता आसले आमच्या भुरग्या भितर रातोळ्यात घेवन पळय थंय राती हांगासर जवळ जवळ 3:00च्या दरम्यान एक इनलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा, आनी त्या इनलिगल स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलेलो आसा। आनी त्या उज्याच्या हेतून इतलो प्रादुर्भाव आशिल्लो की थंयसर जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 सिलिंडर फुटले, आनी आख्खी ते जाग्या वयली वस्ती आसा ती जागी जाल्ली, आनी जवळ जवळ दीस जायसर ती वस्ती जागी आशिल्ली। आनी त्या जाग्यार म्हाका दिसता 15 पेक्षा मायज फायर ब्रिगेडीच्यो गाडयो येवन तो उजो पालोवपाक आटोक्यांत हाडपाचो प्रयत्न करी, पूण अजून मेरेन तो उजो आसा तो आटोक्यांत येयल्लो ना। आनी अशा जाग्याचेर हे स्क्रॅप यार्ड आसा पळय न्ही, ते इनलिगल कंडिशनान आसा। आनी आमी पंचायतीक वारंवार ते आमच्या बेतोडे पंचायतीक जितली इनलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा तेचेर एक्शन घेयात आनी ती बंद करा म्हणून सांगता। तरी आसतना पंचायतीच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता पंचायतीच्या आशिर्वादानूच इनलिगल तुगेली स्क्रॅप यार्डां चलता। कित्याक तर हांवें गेल्या ग्रामसभेकूच 8 दीस जावना
कोणाल्या वार्डात कितली स्क्रॅप यार्डां आसा आनी कितली इनलिगल आसा आनी कितली लिगलायज आसा अशें विचारलें तेन्ना म्हणूं लागलें आमच्या पंचायती एरियेक लिगल अशी स्क्रॅप यार्डां ना तेन्ना सगळी आसा तितली इनलिगल पूण आमी तेजेर कारवाय करूंक शकना अशें म्हणून आमकां पंचायतींतल्या ते ग्रामसभेक उतर मेळ्ळें. पूण हांव कितें म्हणटा भायले लोक येवन जर तर हांगा इनलिगल स्क्रॅप यार्ड चलयता आनी आमचो तेज्या पासून आमच्या गांवाक धोको आसा. धोको म्हणजे आतां राती जर तर हांगा पॉयझनस जर तर त्या हितून कितें आशिल्लें आनी लोक साखर झोपेत आशिल्ले अशें कारण टायमार जर तर हांगासर एक्सिडेंटल केसान जर तर शेकड्यांनी हांगासरले वाड्यावयले लोक जर तर मेल्ले जाल्यार इनलिगल स्क्रॅप यार्ड चलयता पळय न्ही ते आपल्याचेर जबाबदारी घेवचे नाशिल्ले आनी पंचायत आपल्याचेरूय जबाबदारी घेवचे नाशिल्ले कित्याक आमी दिवना म्हणटाले आशिल्ले ते जाल्यार हेजेर एक्शन घेवपाची आतां तातडीची गरज आसा. म्हाका सांग हे लोकवस्ती आतां इतलो मदीं उजो लागप म्हळ्यार इतले डेंजर आनी घरांचे तेका तेकोन आसा ही म्हाका दिसता हे जाय तरी मेन म्हळ्यार तेणी इतलोच हें करपाचो की मदीं हें हांगासर स्क्रॅप यार्ड दवरप न्हू कशेंच घरां मदीं ते खंयचे तरी भायर व्हरपाचे हांगा हे आमकां स्क्रॅप यार्डूच नाका. आपल्या त्या दिसा हेच्या पयलीं पंचायतीक कळयल्लें आसा स्क्रॅपाचे बद्दल खूब चर्चा जाल्ली आसा कारण भायरचे पळय स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो की तेजे प्रॉब्लेम जाता हे सगळ्यांक खबर आसा सरकाराक खबर आसा आनी ते त्रास कोणाक जाता मागीर ते पोलीस डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेडीक इतले त्रास जाता की ते उजो आटोक्यार हाडून सामान्य लोकांक वाटोवपाक अशेंच आमचे हे अशा जाग्याचेर आशेवाडे म्हणटा त्या सरावंडींग एरिया तुमी आतां पळयत जाल्यार सगळें निसर्ग संपन्न आमचो हो बेतोडा गांव आनी ह्या बेतोडा गांवान आशेवाडा म्हणटा तो एक पयलीं हांगासर एक ग्रावंड आशिल्लो आनी गोरवां चलताली असो हो वाड्यार एक कोणी तरी एक जमीन मालकान जमीन विकून हांगा ही वेगळीच वस्ती तयार जाल्ली आसा. पूण ती जरी जाली तरी आसतना त्या जाग्याचेर रावपी वस्ती आसतना त्या जाग्याचेर स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा आनी ते बी इल्लेशे न्ही बारीक न्ही तर तुमकां फाटल्यान दिसता आसतलें आज जो 3 उजो पेटलेलो तो आज ही वरां म्हाका दिसता सादारण 11 जाले दिसता तरी आसतना ह्या तेजे धुंवर जो पळय आसा तो चालूच आसा. आमी त्या जाग्याचेर आमी जरी लेट येयले तरी त्या जाग्यार वचून येयल्या आनी त्या मालकाक जरी तेजें स्क्रॅप जळ्ळें तेजें आमकां वायट दिसता पूण अशा जाग्याचेर तेजें स्क्रॅप घातलो म्हणून चड वायट दिसता.